بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيت الله سبحانه وتعالى نهاني يتريدنو نونا دوئن فتوغل ايو درسو من تجويد في يقيدو دير كدين من ايكو هنو جانجير تنسل دينين دي دفتر الله سبحانه وتعالى دي تدودي wano jonte feƴƴude en fuɗɗinoke darsuji ko yowdiri e dambugal nunu e mimu marɗo kowal ngal hande ɗen ƴetta inchallahu taala ko nunu e mimu marɗo shaddawal ngal ɗo noon ko yen sirdidiri ko woni shadda e shidda sendidiren ɗum ɗo ko nunu marɗo shaddawal ngal wonɗen jangugol ko adi kon yo Allah tawɗon e jaam ono ɓe gureji monɗi nokku kala ko wontirɗon alhamdulillahi rabbil alamina minen men e jaam hiɗe weltano du'anoɓe karamokoɓe men e ɓe longinɓe en ɗe gande yo Allah du barki e maɓɓe e kamɓe ɓe guriji maɓɓe ɗi nokku kala ko ɓe wontiri e ɓe mawɓe men kadi ɗen du'anoɓe ɗe weltanoɓe kadi ɓe ne'uɓen e ka dina l'islamu yo Allah ɓeydu barkikin e maɓɓe yo Allah yurme ɓe wonande fatiɓe ɓen yo Allah yaafoɓe wurɓe ɓen yo Allah juuti balɗe maɓɓe ɗen hokka ɓe barki e cellal ittana ɓe kala masiboji ko yiloto entre aduna entre leydi ndin e kambuɗi ɗin no yewtirɗen noon hannde ko darsu dambugal ngo ƴetteten ɗen hannde ko nun e mim almushaddadatayn jonte feƴƴude en janngino sen heɓi nunu marɗo kowal ngal ma tanwin on en heɓay ñawoje nayyi ñawore aranere nden innuɗen ko al idharul halqiyu ɗimmere nden ko al idghamu tataɓere nden al iqlabu nayaɓere nden al ikhfa'ul haqiqiyu innuɗen kadi sen heɓi mimu marɗo kowal ngal en hawray ñawoje tati ñawore aranere nden ko al ikhfa'u shafawiyu al idghamu al mutamathilayn saghiri e al idharu shafawiyu ko ɗum ɗo jangunoɗen e jonte feƴƴude hande noon en précisay seeɗa ka ñawore idgham mutamathilayn as-saghiri e yewtuno kon idgham mutamathilayn as-saghiri ko nde mi heɓata mimuji ɗiɗi hikkodira joni noon si mimuji ɗiɗi hikkodiri on say en daara e mase ɗen en fonction mase ɗen senditeten ñawore nden fi yo timmu ɓangugol ngol si tawi mimuji ɗiɗi hikkodiri mimu arano on ko o masi ko kowal hikkiɗo ɗon on masi mutaharrik o ƴetti mase ɗen ɗe tati noon goto e ɗe mase en tati ɗon innuɗen ñawore nden ko idgham al mutamathilayni as-saghiri exemple innuɗen wa amanahum min khawfin ɗo ko idgham mutamathilayni as-saghiri ñawore ɗimmere nden innuɗen soni ha mi heɓi idgham mimuji ɗiɗi hikkodiri mimu arano on tawa ko honɗum masi mimu arano on tawa no masi hay ɗi mimu arano on ko mutaharrik ɗimmon kadi mutaharrik tawa ko mimuji ɗiɗi hikkodiri hay e gote makko ala ko innete kowal ɗo kadi innuɗen ko idgham mutamathilayni al-kabir tataɓon innuɗen mutlaq on ko nde mi heɓata mimuji ɗiɗi hikkodira arano on tawa ko mutaharrik ƴette masa ɗen tati noon hikkodira e mimu marɗo kowal ngal innuɗen mamduda ɗo kadi koyomi ñunco komi feññi izhar hande no mi faala ɓeyditugol ko idgham mutamathilayni saghir wona mimuji ɗin tun concerni no concerni kalfeje ɗiɗi hikkodirɗe taw ko kalfeje nanduɗe wano ba on e ba on hikkodiri ta on e ta on hikkodiri kaf on e kaf on hikkodiri ka raɓɓiɗi kon kala kalfeje ɗiɗi hikkodirɗe hara ko halfere wotere nden ɗum woni idgham mutamathilayni saghir à partir de ɗe kalfeje ɗiɗi hikkodiri hande kadi mi daaray mase ɗen no mi daarirno noon ka idgham mutamathilayni saghir fi andudugol ko hombo mi honto mi placatamo joni mi ƴetta exemple minni wala yaghtab ba'dukum ba'da wala yaghtab ba e ba hikkodiri ɗo kadi ñawore nden ko honɗum ko idgham mutamathilayni as-saghiri oɗo noon mi ñuncotako mo kono noon mi waɗa idgham mum minna wala yaghtab wala yaghtab ba'dukum ba'daka hujurati ɗo mi ñuncotako mi ƴetta exemple go kadi a idha kunna a i hamzaji ɗi hikkodiri hamza arano no masi fatha hamza ɗimmo no masiri kasra donc ɗo kadi mi ñuncotako ñawore nden ko idgham mutamathilayni al-kabiri par ce que ko hal kalfeje ɗi hikkodiri tawa hay e goto ɗen kalfeje ɗon ɗiɗi masa ko innete kon kowal ɗo
ɗo kadi ñawore nden mi ñuncotako ko izhar mi waɗata principe mo ko raɓɓiɗi kon mi faala yemmandi to ko woni idgham mutamathilaini sahir wota en sikku ko mimu ɗiɗo ɗum hikkodirta kala kalfeje ɗiɗi nanduɗe hikkodirɗe ɗum ɗo ko inta idgham mutamathilaini as-sahir on seno en senditay en fonction maseɗen no ardi non est ce que ko kabir est ce que ko mutlaq masi ko sahir ka applicugol hi o sertay si tawi ko mimu idgham mutamathilaini sahir won ɗon ka mim ɗo mi ñuncoto si tawi ko idgham mutamathilaini sahir hara wona mimu on ɗo mi ñuncotako ko idgham mum pet mi waɗata ɗum ɗo yo ɓangu moƴƴa joni noon ko hoɗum sendidiri applicugol ihfa'u shafawiyu on e idgham mutamathilaini sahir ñunceteɗo on ko honɗum sendiɗi ɗo ɗiɗi ka applicugol ɗo ihfa'u shafawiyu on kanko komi ñunco mi hoyna ñuncagol ha mi sattinali mi inna par exemple tarmihim bi mi sattinta mi nata tarmihim mi embira to ɗiɗi ha feƴƴinde komi hoyno ñuncagol ngol oɗa noon kanko sahiri on kanko komi sattin mi inna wa amanahum mi sattina ñuncagol ngol oɗo woni idgham mutamathilaini al-kabiri on as-sahiri on ka application ko ɗiɗi sertiri hande noon darsu men ko woni ƴettugol ko nunu e mimu simo mari shaddawal ngal komi sattinta ɗon ɗum ɗo yomi andu simi heɓi nunu e mimu komo mari ɗon shaddawal ngal ñawore mum nden ka tajwide no inne izharul gunnati komi feññin ko feññingol wondude e ñuncagol mi ƴetti exemple ji ɗiɗi ɗo wono exemple arano on simi inni par exemple inna hinomo ɗo mi anturamo simi ƴetti exemple ɗo e nunu omo mari honɗum hinɗo shaddawal ngal ɗo noon komi sattin si hinɗo kadi innahu on nunu on no mari honɗum shaddawal ngal mi ƴetta kadi mimu on hinɗo toujours shadda on no ɗo hino ɗo kadi mimu on toujours kadi shadda on no ɗo donc si mi anturi ɗo ko ɗum ɗo concerni en shadda on ko woni ɗon mi anturamo ko ɗum ɗo concerni en joni noon sila jangude o ɗo ko honno mi jangirtamo ko yomi ñunco kono mi feññina ñuncagol ngol mi inna mi ñunco embere kolli ɗiɗi minna innahu kana tawwaba innahu mi ñuncora embere kolli ɗiɗi mi sattina ñuncagol ngol mi feññinangol kadi e kadi pareil minna amma yatasaaluna amma ɗo kadi mi sattina ñuncagol ngol ka mimu e thumma kalla sawfa ta'lamuna mimu on ɗo kadi mi sattina mo ñuncagol makko on ko raɓɓiɗi kon si tawilan jangude nunu on ma mimu marɗo shadda on komi sattin mi ñunco ñuncagol ngol noon ɗo komi watta yila lan rentina piijila dan palje no woodi ka jangugol nunu e mimu marɗo shadda on faljere aranere nden ko suuɗugol ñuncagol ngol en inni ñawore nden ko honɗum ko feññingol ñuncagol ngol ɗuɗi ñawore mum nden ka tajwide joni no min simi suuɗi ñuncagol ngol ɗo ko faljere no woodi suuɗoɓe ñuncagol ngol ɓe inna enna ɓe jangira kine ɗen donc de fait que on tigi jangiri kine ɗen ɗum ɗo hande kadi ko faljere nani nde ñawore ɗo duwa jangirede ɓe inna kadi amma donc ɓe jangira kine ɗen nde ñawore ɗo kine ɗen ala golle few ɗo koyemi feññi ñuncagol ngol faljere aranere nden faljere immere nden ko pooɗugol ngol woɓɓe pooɗay inna amma ɓe pooɗa ɗum ɗo pooɗugol ngol thumma pooɗugol ngol ɗum ɗo ko faljere kadi fuy ala ko pooɗi ɗo halfere pooɗirde ala ɗum few se wattani yila entre hamza on e nunu on halfere pooɗirde ala ɗo entre hamza on ɗo kadi ma ha on e ala ɗo kadi entre ayn on e mim on hay huude pooɗaɗo ala komi pooɗi donc komi watta yila moƴƴa palje ɗiɗno ɗo tami jaɓu faljugol ɗe faljere arnere nden komi suuɗu ñuncagol ngol mi jangira kine ɗen
faljere ɗimmere nden ko honɗum ko mi pooɗata seeɗa. ɗum ɗo ɗiɗi noon ko palje. joni noon ɓawde janguɗen en yii idogamum ko ñunceteɗo mo mari pecce ɗiɗi. feccere aranere nden ko ñuncete ɗe mari ɗo ɓe gunna e bila gunna. iqlab on ko ñunceteɗo, ihfa on ko ñunceteɗo, e ihfa'u shafawi on ko ñunceteɗo. idogamu tamathileni sahir arano on sahiri on ko ñunceteɗo, kon ñuncetake ko kabiri on e mutlaq on. idharu shafawi on ko feññinteɗo. e tawti e yewti hande kadi nunu on e mimu on ko ñunceteɗo. awa jakayo no woodi martabaji buy ñuncagol. fi non ñuncagol ngol ɓay ɗuuɗi ko ma hande kadi sendiniren ndaren ko hombo ɓuri marde doole, ko hombo ɓuri loɓugol, e ko hombo woni hekkiɗo ɗon on. joni noon karamakoɓe ɓe windani en fi ko honno sendidirte ñuncagol ngol, fiye ñuncagol mangol yodonu ñuncagol labangol timmugol, ko ma wawen appliquegol anden ko arata ɗo ko. ɓeyna ɗum maratibul gunnati ko degré ji martabaji ñuncagol ngol. ɗen mari martabaji nayi. martaba arano on, degré arano on, sendi mi heɓata nunu ma mimu marɗo shadda on, e kadi nde mi heɓata idogamu on. gandi isimin idogam ñunceteɗo on. ɗe yewtiɗo idogam ñunceteɗo on ko ɗi ɗiɗi, ko idogam bi gunna on e idogam mutamathileni sahiri on. ɗiɗo ɗiɗi ko ñunceteɗi. awa simi heɓi nunu marɗo shadda, mimu marɗo shadda, hikkodiri e idogamji ɗin ɗiɗi, ɗo kadi ko martaba ko degré ɓurɗo towude ñuncagol ngol. ko honno mi jangirta ɗum ɗo komi no inna amma minna kadi man yamal wa amanahum min khawfin. ɗo ko martaba ɓurɗo towugol on ni ñuncagol ngol. martaba hikkitiɗo ɗon on ko nde mi heɓata nunu e mimu hara ko suuɗiɗo on, ñunceteɗo suuɗiɗo on, ko hombo woni suuɗiɗo on, ko iqlabu on. endi nunan be gunnati mal ihfa'i, donc mi suuɗu iqlabu on ko suuɗiɗo, e ihfa'u haqiqi on. si nunu sakina hikkodiri e ba on nani ko iqlabu. ɗo kadi ko mi suuɗu ñuncagol ngol. mi suuɗe kadi ñuncagol ngol si tawi ko ihfa'ul haqiqi. nunu sakina hikkodiri e kalfe 15 ɗen ɗeɗe jangunoɗen fi mum. e si mimu sakina hikkodiri kadi e ba on, ɗo kadi ko yomi suuɗu komi ñunco, mi suuɗa ñuncagol ngon. en jonni exemple wano ɗo timi ƴetti min mbaɗi nunu sakina hikkodiri e ba on, ɗo ñawrenen ko ɗum ko iqla minna min ba'di. ɗo kadi ko martaba ɗimmo on ni. martaba ɗimmo on kadi ko fi ihfa on, nunu sakina hikkodiri e shay e shin on, minna min sharri ghasiqin idha waqab. e ma tarmihim bi hijaratin, mimu sakina hikkodiri e ba on. ɗo kadi ñuncagol ngol ko ñuncagol degré ɗimmo. degré tatabo on ko hombo ko nde mi heɓata nunu e mimu feññinteɗo on. gandi ɗo se ndaari ko hombo marɗen izharu kon to woni ka nunu sakina. ko nde nunu sakina nunu marɗo kowal ngal hikkodirta e kalfeje jeego yaltoje ɗen ka lokoje ɗe. ɗe kalfeje ɗo mi ñuncotako komi feññi. simi heɓino nunu ma mimu tawa hara ko ɗo mi ñuncotako mo minna an'amta. ɗo noon no metti famugol en famoyay e nder jonte aroje e darsuji men sen hewtoyi sen feƴƴi sifatul huruf on say en yewtoyay fimu moƴƴa sellahu jaɓi. e kadi sakkitoro degré ɓurɗo loɓude on ko si tawi nunu on ma mimu on ko honnum o masi mase ɗen fof majje. sen daari wano sakkitoron ɗo o yafoto ɗo noon mi sikka yalta e moƴƴa par ce que ko litir woni oɗo nun on e mim on ɗo. ɗiɗo ɗiɗi ni'ma, somi ƴetti kalimatu ni'ma, nun on no ɗo, mim on ɗo. ɗo ñuncagol fanɗugol no ɗon. ko ɗum ɗo kadi e yewtoyay fii ko honno ñuncagol fanɗugol ngol woniri e mum. wano ɗi tataɓo e nayaɓo ɗum ɗo e yewtoyay fii mum si Allah on jaɓi e jonte aroje. mi resima darson fii yo welu fii ka rewtagol. ɓawde janguɗen nunu marɗo kowal ngal inude nde mari ñawoji jelu e nayi.
mimu marɗo kowal ngal no mari ñawoje tati. innuɗen mimu marɗo kowal ngal noon komi watta yila tami sikku idawa mutamathileni sahiri ko taw ko mimuji ɗiɗum hikkodirta e yewti no wona idawa mutamathileni sahiri si tawi kalfeje ɗiɗi nantuɗe hikkodiri woni kaf e kaf, mim e mim, ta e ta, ba e ba, hamza e hamza, ha ko lanni ɗon ɗum idawa mutamathileni sahiri. innuɗen no sahiri on si tawi ko mimu e mimu hikkodiri ɗo mi ñuncoto si tawi ko sahiri on. si tawi noon wona mimu e mimu hikkodiri fi kala ko idawa mutamathileni sahiri ñunceteɗo on oɗo mi ñuncotako mo ɓe jetti exemple wala yaghtab ba'dukum ba'da ɗo mi ñuncotako idawa mum pet mi waɗata. innuɗen kadi mi sendidira non seulement ñuncagol ngol ka ikhfa'u e ñuncago ka idawa mutamathileni sahiri ikhfa'u shafawi on yewtuɗen aran on shafawi on kanko ko yomi ñunco mi hoyna oɗo sahiri on idawa mutamathileni sahiri komi ñunco mi sattina ko ɗum yewtuɗen. hande noon ƴettuɗen ka darsu men nunu e mimu marɗo shaddawal ngal. innuɗen si tawi mi heɓi nunu e mimu mo mari shadda ko ɗum mi waɗata ko yomi feññi ñuncagol ngol ko ɗum noon haɗa ɗum ɗon ko suuɗugol ñuncagol ngol mi jangira kineɗe ɗum noon ko haɗa ɗum e kadi ko faljere haɗande kadi ko nde mi waɗata to mi pooɗata ko nde mi pooɗata waɗata halfere pooɗirde kañuncagol. e jonni exemple ji ɗiɗi. innuɗen noon hiɗen mari martabaji ñuncagol ngol. martabaji ɗin nen ko ɗi nayi. martaba arano on ko nde mi heɓata nunu e mimu marɗo shaddawal ngal e kadi e idghamji ɗin e nun e mimu idghamji ɗin ɗiɗi. exemple ji ɗin en jonniɗi inna on e amma on e man yamal wa amanahum min khawfin. degré ɗin mo innuɗen ko nun e mimu suuɗiɗo on ko mon mimu suuɗiɗo on ko iqlabu on ka nunu sakina e ikhfa on ka nunu sakina e ikhfa'u shafawi on ka mimu sakina. ɗum no falle yewtugol fimu. martaba tata mo yewtuɗen on hande innuɗen ko nde mi heɓata nunu e mimu feññinteɗon ɗum ko izharul halqi on. to kadi e martaba sakkitoɗo ɓurɗo loɓugol on ko nde mi heɓata nunu e mimu tawa hande kadi ko maseɗe o mari hara o ala ko wal few e jetti ni'ma exemple. hiɗen daro wano ɗo wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.